Princess, naan ako'y nahunahunaan nga solusyon ug sulbad aning tanan. Pila pod ni kagabiin ako og gihunahuna. Kibaw ko stress ta pod kay kadiha parehas ta. Pwede ra ti ka i-direct og contact. Pero ako lang ning gi-video para makibaw pod ang tanang tao. Labi na gid sa mga tao nga nagsulti og bati nimo og nako. Istoryahan tani sa personal para sa atong peace of mind og tagsa-tagsa nga kalambuan. Kung gusto kag kahusay, magtabi ta sa personal. Kay ako sad gusto kog husay. Atong mga dagway di ikadinay, grabe atong mga ka-stress. Nakahuna-huna ko ani kay daghan kay tagdadawat nga mga storya nga dili mao nga dili gikan ako ug dili gikan nimo nga makapatrigger natong duha. Lain kay paminawon saba kay ko diri nya laki ko. Ako lang gini gituyo kay para nga makibaw pud ang mga tawo. Kay sila apil man sila ani tanan. Dili maguni siya masolusyonan kung ako lang. Dapat kita yung duha. Para makibaw ka nga sincere ko ani. Kaning video ha, wala na ko butangi og promotion sa sugal. Gi-unblock natin ka para makaseta og asa ta pwede maghusay. Di na ta magkwintahay kay puros na taguba. Usbo na ko kung gusto kag hapsay og kalinaw, magtabi ta sa personal. Sa kita-kita lang, nara kay kuyugon nga kauban para di kasad ka malain. Di na kinahanglan daghang kay mo apel, di na kinahanglan daghang samok kay between na nato ni. Pagdalag kuyo nga comfortable ka.